Wala din mo freelance. Alikofanya. Siya mo. Jadi dah hang tam lau ya? Dekat lo. Dah semua zani introduce ni dah lu dah. Sebang kerja. Watukufu mhudhuria bantu swahili journalist. Assalamu alaikum. Ndani ndo mbeshirani marhaba. Ejitihadi mloniyo hazi pada mwana muifanyao hujuza wa Komori sususa wakati ujiro unu huu wade namna wa Komori walazimu morenge ili Mwenyezi Mungu arijaidie arihafadhi mwade handani rijahun turuti dungana na minister premier na vamana Sali Jamal rijahunu rigerio nani d'abord dasina emavama na omwali ri hadisi au kati Roma ni president de la République ujojahunu jeri hadisi rione namna evolution huwa de obahanura waswili ni namna utianziani hususa ze mesuri za rengo nyininiva ndihanda hosavonsi aeroport ya Bandar Salam siono mojuza ndonondo au kati ono installation zafanyiwa za ukana hena voyageur ubiola bonze haja d'abord burengwe temperature ya atime gel hawaswili d'abord harumaye emavamana wa utabibu ya omangalia hatestewa yaundia ulo negatif mjini yaundia ulo positif bunikwale dalao haeleziwe namna lazima yafanye arewa omhalani lazima ende aprocedewa arumisuit ronge anfikiri okana mfano juo yoro mojema ku hadis yafanya hopia ndo soji hafadhi mu wade bandabo ridawabo rendi harumaye bureau ya heva mana wizara hunun handani rikao kufanya bujilio ndasina komite de coordination à Covid. Shaika élargi à coup, harumuna ma mère, mais ma préfet, mais ma vamana wa serikali ya shesi wa shamu. Bien sûr, comité hiyo ige wale bujilo hilo kauruhusiwa, ikaungwendisiwa ni gouverneur. Ni toge sarenge fungu yabo na mina mabiari. Hadisi hususa dasini ma mère ni ma préfet usituie responsabilité hao abasa hivi waka ne zamana he majeshi ne zamana he koze alafu riwambi ya ukana wakati lonu baboze mesures za wanesewa ni president abongen lazima sontipi arikana alerte au maximum ribirilie ze mesures ani rango kana wakati na ajari ono yeshindo jakaya yaufanywa hazi desinfectewa ribirire nderi hundu kana alhamdulillah ze mask mwali surtout mjini Fomboni ndwazi kazao aku nungono kana ina bantu wahenda ngabo isiyo ya hose mihono upande wa heje abongeye rikau tsahal saidia ndono rihadisi la sene mamer wajue roli ya hau haku ni maprefe neze komite za hanti o mijini ili waubirili ya ze mesurizo kususa wakae harume ze plage neziko wauzia ze vedeti tilegazija na nzuani hija akari hisi kana uwade unumwali abasainu kondoenda zao abonge itike
wandu kwa ubali ya ungazi jaunzwani ujahunu abunga si harumwe circle udamwali ujangazi jana nzuwani ubitsawa tena ujema abukata na ulawa harumu donc rikawo hatarisha struktura ndiye jeshi nize komite ukahubiri leziko za hatu yonku abukana aeroport yongo controle port yo controle ngabwando hantiwa wafanywa nduze test wa controle ushahu nuzilu plage zimu yondi haziku wala zimu wakenio isafakale yondi handa pili bandari sali sa reunion hiyo bahema meri warengezi yanzu maza hao ni maprefe ni mavama na wakabo ukaihazio wajyo hifanya nanga juitanganya ni sensibilisation upande wa hele jeshi wabiri zekashne on zikaze aku wa suivre ekurufe mbaja ilia rishilia na kana baike era ici atwa hatwa ke kurufe ike 20h unumali waka ilo 18h abasa inu anu wa remete 18h ili wa consolide haku ze akiza fanyishi zoan tukirukana upande wori elewana hena mna hiyo parmo wakati unobulomu donc ze dispositions zotipia za ufanyiwa zifanyiwa ngaja ili akahumo wando abasa inu wa très sensible arifigire uke hazi ndio fanyiha wasilata hapo alafu badale bujilo ilo lihisa riwafikiana harmali bujironda c'est un comité scientifique. Le comité scientifique est une coordination surtout scientifique qui aura kabona na nso. Waronise enamna e situation ibi. Alafu izo njomo nizani kana en résumé et vraiment na coordinateur Abdelaziz Haronisa ukana ngabosika amoedi hospitaleo. Ngabo 2 cas zilo hunu hôpital ngabo na 4 cas zilo ama wafikiri kama ni mfumo tsanu zekaizo anu waliobona waro hiyo ni situation hiyo leo warambia ukana harmo wade unu rangu haja taleo wafuangu 20 na shenda 29 personnes wawonji na shesi washana warambia ukana abasa inu ze test wafanya au test harmo pia et que wafanya sur échantillon ya 50 personnes wafanya ze test ngabahundi hao kabatundi ha mundu anga au maximum mundu mzima ndio uko positif ce 50 test mundu mzima ndio uko positif aromache ici wa shamba enamna wafanya alafu waronisa ukana henamna wafanya hata wale maîtrise ya huwa de unu eshatunga gonda erongwe handani ukana wakati wa mwali wa elewa kale dala ukuu c'est les mesures barrières hejitihadi yafanyiwa neze komite samiji hejitihadi yafanyiwa nele jeshi kai permanence yao ika important hejitihadi yafanyiwa ni mavama na wa serikali armoi hazi ya sensibilisation hejitihadi muhimu yafanyiwa ni madoktori walanzuani na alamwali waka madoktori na infirmier waka 17 infirmiers na 5-6 médecins kunu na 2 épidémiologistes wakabana zijitihadi za huambu wao zote pia lizatongesa uwade orejeni na umbabeshero marhaba haku lifunvuku la serikali walifanya au kana warengeze nunguza lazimu zirengwa pia wameteze moyeza lazimu au kana handani wana wadepeshe wa haja
akuwa kati wa haja hundi hakana ma médecin wa huwa mwali wasawarema waondani wakaya ma infirmier wenji warema wale baki ma stagiaire abonge kazi yaho ema doktori yo waifanya ikahazi pando maana babesha marhaba ya serikali washida wa kurudiheli mimi si profite abo wakati na wala haima infirmier ni madonetse so ambaka zinu mafanya kabati mlujeshi damlibe we mnyezi mungu dojo mlibani ya handani de volonté ozo yitwa volontaire kanga modo armache sosha mali mwende ma contribuer ili mredizo wade yono mungu ya bidi da boma ile wakana insi hatu kesuli damdu kasidasi ya rarundi hazi mafanya hiyo sijua ka gouverneur hamparani hamlahani hambeshidani marhaba hamremeteni ze certificat he hazi pada mwana maifanya abongeri jumtahani radhi ila experience maibala samba ujahunu nulitena mwikeo he mwende maiserve samba ili shinde owade umuro donc wa mwali wa mana wa mwali kamili wabeshida marhaba serikali ejitihadi waifanya haruma obeho wao wajibana wajofu nezabiri sena waunisa ukana kabati dala wala puza kabati mbahindu ya rangu ya doktori yani rangu mnogu ya kautsa wa irumi ilo haruma inamna Abdulazala realiza yo yabo kabati dala kabati mbahindu ya kabuta kabati oksijeni kabati ina mbahindu ya kabuta kwa ikatayari ikahurumishia arunga alafu moni saukana réussite kabaja ka miracle aku esha tsonge sara wasuli neze resultats zinu dabuka wakumori wa mwali waelewa warengezi hafadhi zila mesure de barrière za proposewa wazistehi yakadabili hena ya juu lapitali akauhunda alidala bula mlazimu akauhunda ya doktori embiriria hashidi wa waswili arwenzi donc izo nizo warealiza boleo warealiza ukana alimika mfano hejitihadi ya ukamade ulo reanimation mzima akaukute serikali 1 million akaroni sakabakada la utilolo paravenox c'est dans la huilo tibunzima pratiquement yuka 4500 na par jour made akaurumi yo flancone yo pratiquement 20000 mundo hata 20 jours mais qui a 5 plus de 20 jours entre 500 à 600 millions à 600 000 pardon madame et quand on doit malala ou ya rumilo ou ya rupie utiane oxygène utiane alimentation rumilo madeola aka wasuli a emel donc armo wadi wakarma réanimation au waka sous assistance respiratoire waka pute e namzima e daula emel donc yojiti hadinku armansi hamande hatu yafanyiwa ne serikali waronisa jitihadi yafanywa nele jeshi tangu matin midi et soir du mahubiri ya ze mesures zila zishinde zi appliquer ohubiri ya harmaze kotu ohulala uhubiri ya za aeroport ya ushinda wasaidie amani kaye na hususwa zianzi mazarengo zitulanzia wakawoni sa ubeshela marhaba ikozepu nekura sanu ejitihadi wakaifanya kahunu wao ndo wakauhoso wafu wao ndo wakawafanyia zenuzo pia wao ndo wakawabalia ndo mahala wao ndo wakaonda werengo wade ujana wola pitali wao ndo wakawasensibilize kaumu wade hama wade unti wade wa fatal unti wade wa nkudi unti wade wa shimaskini unu wade uzigaro wando pia rema tajiri roal ma presida rema ministre rema gouverneur pia wade unu koja kana mdo kuchungua abonge mdo sione ukana haya kama mdo fazilo wade ejitihadi hiyo waifanya communication hiyo warengo wangu wabalia wabewala pitali
abonge yende mana kana wabeshila wandu marhaba harumaze nubuizo wabeshele même hateze organismes zabunze zajaza wa accompagner ranguye OMS ou wasule PNUD ou wasule UNICEF de ma partenaire wa Komori wa himilia haruma wadeu ngamba ukana abasa yenu simulisani ukafanya test sur 50 personnes mzibale uparihana wakaba parihana mtu yo eforuku abasa yenu zelungu walonizo do consolider ces acquis do double jitihadi iliyo wade usije urejei wandu alashe ujaure bundise do hubiri ya haruma zekot aku usijubali wa haruma ya masiwa marajina waja wautia hunu abonge hizo naona mimi bangu si encourage si wambia ka president de la republique mjubira hunu ya jiao na neno wandu karumbuza mshashi ono yangalie hena mnandongo ya lazima injeziwa ili shinde lijio mjishe swa shamali shiji hafadhi ili mwone ya umsahari mbali yake donc sikauona kana editiadio yafanyiwa siwambia kawaregeze media wauniseka kama tsidani lidala ula handani de mesures de barrière ilo ni lidala ula handani iyo ni experience mkuu ya lazimu izo nwandu wajua ambilwa waishie kunu yenisihiri balwa pia kunu 18 heures kabati mdu lonziani kunu ena mdu wenu ngene maski yahe hena baba hanu nguhundu siyo ya uhosa mihono itilwa watoto ena mdu ngene mnajeli yahe uhose mihono abonge izo ndeze pratique za kutungesa wafanye ili washinde wavuke hena ule mwade uharako hajua lapitali haja testewa hena bahanu na orika amarika ndo lapitali reka ndo aeroport ze test gizo wandu teste wao marfikiri ukana zeno hizo zikombine alafu alhamdulillah ekari shindiri zikonsolide hena mna hiyo wadi gadoshinda wandu waji hafadhi no asaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kero wati suala basi ngabo swala ukayao ema doktori wakofanzi hazar mwati so shamali o wenji wa mastageri yebaka mja wafikiria wanika babu kwa mwana waniko wazibatuliza hao wakawa rohazi maudu hazama dizinu wasibuka wahara ani mimi anifikiri ke suala yori hadisi ndondo wana au kana resource ya hadani harumati duana damu bizen experience ya raibi saimu ni lazimu rishinde ritenzia suala hiyo rikadisi rambi ya imavamana mwali wafanyi hasi wabunise les besoins immédiats car pas besoin avoir dans madame les besoins des ressources humaines les besoins matériels les besoins financiers wafanye eta ya besoin abasainu haizo zavira ni horendao enamna lazimu rijihafadhi rijiprepare ili jari affronter parce que une pandémie kafuyo ndio rohama ubeondo ushao avant que lazimu rikiana alerte tena wakati haino a d'autres pandémies. Donc, c'est quelqu'un qui est des ressources humaines, qui aborde nos noms à loin et à large, parce que le Canada dans l'amna on va solution. Dernière question. Après, on va salim la gazette. Abasa nage finishao kazi goli zilo mali. Su namna yelijwao mradio na dharura ya utsahamu za maisha wade ngazitaunzwana washemoja jua kashi ama imkinisha karasa ndokaza hadisi dia aller-retour ngalio nangazitamba radenge sambu franc kaonge hajuko tsari juzino zidate est-ce que les zija actually les wade uno au mungondini atongeza bieza hela namna kwamba nikamgetsa anaho buri ngazijare ke kaisi nyanga mamungu maskini En tout cas, bon. En tout cas, c'est la libéralité au Rakamiahon. Continue. Le Hadani Hambiao et Abiri, je vole à Diaboliwa. Je vole dans 3 vols par semaine. Ijaouman. Pour le moment. Arwe Mahadi, c'est la Chiliana, la Sina et Mavamana en Mali. Dans 3 vols par semaine.
ikanga borongoza dharura abo yo dérogation itolo ao enge vol iti yawe mana ka ufanya basa inu 3 vols par semaine de disponibilité hao waona o e capacité ya wandu walo disponible e ufanya ze test les tests walo nizo ili washinde wa contrôle ne namna walazima se wandu wao de mana wafanya namna ina wakati parce que banu elewe mndu ya la moroni ya haja ya undi hakange positif non seulement kango ni kwa lidalao shabala ifende ya place wa ma e kamro lazima ende ama ngodo ama c'est le niveau ya hene dunia e galazimu yendo dahoni yendao ngodo dahoni e kamro lazima ende le teli kubali mrenge ba yake ensi halafu ya dobiriliwa almoa donc eze parametrizo pia eshisi washamali shiwonu kana shibuao 3 vols par semaine almoa. Donc, mtu amini hizo, mtu jua, il faut que je me renseigne. Jamais minjali va 100 000 euros. Très bien. Madame Mehdi, donc avant nous de présenter le presse, donc on a le Sénat. Merci Wadjao, c'est un Espagnol, un journaliste. Il y a un retour à moi, voilà nous Wadjao. Nana Wadjao hamo achirisha wananchi wa Mustei, si lazima Sarengo ni mwa Dawa.